हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। जय जगन्नाथ। देखो आम 4 जण सांग बाहरलु बरगढ़ जो आम धनुजात्रा हुए फेमस सबुठ फेमस यात्रा हूँ बरगढ़ हुए धनुजात्रा। सडन प्लान कर सडन आम बाहर की आसलु बस को वेट करूँ। देखो आसिक पहुँचीगलु आम बरगढ़ में जो धनुजात्रा हो धनुजात्रा जगह पहुँचीगलु। देखो डेकोरेशन कौ टाइप बहुत भल डेकोरेशन भी होती। आउ देखु आगू आप देखो आम देखो गाइस केते भिड़ अच्छी मीना बजार आसी पहुँचीगलु। जो सब दोली कतरू आरंभ करके खाଇବା किणाकिणी पर्यंत सब जी जिन अच्छी ये जगह सब मिलूँ से सब लोक एत भिड़ से देखु दोली गुड़ा के बड़ बड़ देखु दोली भी आम भी ट्राए कर बसिकी बहुत सुंदर भी देखा लाइटिंगटा भी जो भाया देखो यहाँ के सुंदर देखा आम यहाँ ऊपर बस सुट कर देखो बहुत डर लगुला ऊपर बसलु। देखो यहाँ के सुंदर देखा देखो डंगा टाइप रोटे झुलीटे उपरକୁ ଯାଉଛି ତଳକୁ ପୁଣି ତଳକୁ ଖସୁଛି ମାନେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ମାନେ ତଳକୁ ଗଳି ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟାରେ ବସିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ସବୁ ଆମେ 4-5 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଇଥିଲୁ ଧନୁଯାତ୍ରାକୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀ ଏଇ ହାତୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହାତୀରେ ଆମ ଯେଉଁ କଂସ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ ବସିକି ଯାଆନ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଦୂରେ କେମିତି ମୁଁ ହାତ ମାରୁଛି ହାତୀ ଦେହରେ